My love number one. Okra? Atik soya? Wala sila? Ganyan dito sa probinsya guys, maraming libre. Yan. Gaganda oh. Oh. Wala na, matigas na yung iba. Araw-araw kasi. Guys, pwede kaya to? 6 na piraso. Wala ka na. Ayun, isang. Okay na to. Okay guys. Kailang piraso na tayo? 2, 4, 7. Pwede siguro pansigan to guys. Ito nga pala guys yung malunggay. Yan. Isang araw pang tinola. May saging pa guys oh. Saging. Minagyada banana, Raj? Enta? Oo, Mia Mia. Hatik soya malokiya? Hatik soya? Kamsa babas? Simsim malokiya? Ha? Ito guys oh, saging oh. Yan, may bunga na. Pag may-ari ng mga India guys. Mga manok. Okay no? Saging guys. Saging dito sa Saudi guys. Al-Qunfuda. Parang Pinas lang. Oh, maraming palanin guys. Ito ang tawag dito. Kalimutan ko na. Tawag sa iba na gulipatang guys. Gulipatang. Tapos may talong. Mga talong nila guys. Saging. Ayan guys, si Raj. Molokiya. Hada na yung marabik o Molokiya, ha? Molokiya? Bamia. Ha? Bamia. Arabic? Aywa. Aspi, ada Molokiya. Ada tanis, ha? Oh. Yung dahon pala guys, yung saluyot. Yun pala yung Molokiya. Ayos lang, press lang yun. Press lang madulas guys eh. Yan, saging. Malapit na mahinog. Kamsa babas? Kalas? Ada kader. Syukran. Kalas ada. Syukran. Soya ito ni. Oh, kalas mas bagi. Ano sa'yo video bay? Malum vlog? Malum? Sa'yo hi. Syukran bay, syukran. Oh, nalaglag pa.